ଠାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଦୁଇଟି ଅର୍ପଣ ରଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ପ୍ରଥମେ ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆଣିଲା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅର୍ପଣ ରଥ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ଉପଦେଷ୍ଟା ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ନବରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ସଦାଶିବ ପ୍ରଧାନୀ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅର୍ପଣ ରଥ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇଟି ରଥ ପୌରପାଳିକାର 17ଗୋଟି ୱାର୍ଡ ବୁଲି ବୁଲି ସମସ୍ତ ଘର ବା ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଓ ଗୁଆ ସଂଗ୍ରହ କରି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପଠାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଭବ୍ୟ ଲୋକାର୍ପିତ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। निश्चित रूप से ओडिशार माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पट्टनायक आह्वान क्रमे आसंता 17 तारीख दिन श्री प्रभु जगन्नाथ परिक्रमा प्रकल्पर लोकार्पण उत्सव माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हम। तो यही उपलक्षे आज नवरंगपुर म्युनिसिपालिटी आमर दुईटी रथ बाहरी प्रत्येक घर घर जाई से मुठे चाउल एवं खंडे गुआ अर्पण करेंगे एवं सिया को नहीं कि पुरी मंदिर में पहुँचब। यह चीज केते आमे देखुचु पंचायत गुड़ाक ब्लॉक गुड़ाक कोभलिया श्रद्धालुंकर भिड़ लगुच आम ठाकुर प्रति केते सेमानकर श्रद्धा केते भक्ति रोची आमे देखुचु आम लोकों सहित आम ठाकुरंकर जो भाव रही जोड़िया एवं आहरी प्रचार प्रसार करने आज जो देखुचु आमे ठाकुरंकर कि अचूर कृपा जे गाँ गहली भी समस्त श्रद्धालु प्रति एत भक्तिर सहित ये चाउल मुठे एवं ता सहित किसी पैसा भी से माने दान कर ईश्वर प्रतिष्ठित पुरी श्रीक्षेत्र परिक्रमा को आसंता 17 तारीख दिन आम नवरंगपुर जिलार 2 रथ आम नवरंगपुर जिलार म्युनिसिपालिटी 2 रथ अर्पण रथ आज शुभारंभ होती। नवरंगपुर सहर चाउल और गुआ संग्रह प्रभु श्री जगन्नाथ पदचरण में लगे एणुक आज नवरंगपुर सहरवासी उत्साह सहित शुभारंभ कर। भिडियोटी आपण मानकु भल लागिथिले लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करंतु।